Lord, sumayong buntag na tanan. Welcome sa tuwang online Sunday celebration. To all the JBF Casualbearers, disciples of the Lord. So, salamat sa Ginoo. Despite sa tuwang home quarantine, niata karon nagkatigom, nagiusa sa tuwang house church celebration. Salamat sa tubuhing nga Dios nga sa kanunay iyatang giubanan, and sama sa Ginoo sa pulong sa Ginoo nga dili nato undangon ang panagtigom in spite sa atong home quarantine karon. Amen. So if you have your Bible, okay, let's open our Bible to the book of Matthew chapter 24 verse 3 until sa verse 14. Praise God. Matthew chapter 24 verse 3 until sa verse 14. It says here, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming, of the end of the age? Verse 4. Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumor of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Verse 9. When you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith, and betray and hate each other. Verse 11. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of the wickedness, the love of most will grow cold. Verse 13. But he who stands firm to the end will be saved. Verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Let's go ahead, let's close our eyes. Hallelujah. Father in heaven, thank you for this great and wonderful day. As we ponder your word, Lord, I apply the blood of Jesus. Thank you, Lord, that your presence is here, O God, and I command all the billions of angels in heaven to surround us, and even as we ponder your word, let your Holy Spirit, O God, teach us, push us, O God, to be a soul winner, O God. Tanay ka sa ulit katapusan, Lord, as we continue, Lord, sa muhang number 76 to 80 reasons why we need to be a soul winner. I declare, O God, to all the visitors, to all the families right now, God, na mamalandong karon sa iyong pulong, let your word, O God, transform us, O God, even, O God, in our situation today, Lord, in our home quarantine. In spite ng among home quarantine, Lord, we will never stop, O God, to be a soul winner. In Jesus' name. Amen. Praise God. So, once again, so good morning, everyone. So, salamat sa pambuhay ng Diyos. So, as we continue sa tuhang topic about 120 reasons why we need to be a soul winner. So, the word of the Lord, okay, nagahimangno, nagawarn sa matagusan nato that the end may tamabot. But before na siya mahitabo, okay, and I will tell you right now that as the word of God says in verse 14 in Matthew chapter 24, before mabot ang katapusan sa tuhang, okay, before maabot si Ginoong Jesus, before maabot ang rapture, the word of God says, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. Then the end will come. So right now, let's not, okay, focus to karon in winning souls. Para mahitabo
ang gingunit sa pulong sa Ginoo that the end will come, we need to do our best. We need to double time in winning souls and making disciples. So nining panahon na, I encourage every one of us, every one of you, na nagatanaw sa tuhang online service, online celebration right now. Ikaw karon nga bisita, ikaw karon nga pamilya, inahan ka, umahan ka, or anak ka, na nagatanaw sa tuhang online Sunday celebration. I encourage you, this morning, I encourage you that you need to double time. Muni panahon na nga ang matag pamilya, matag Pilipino, Filipino families right now, okay, mag-double time, okay, mag-share about unsa kamaayo ang Dios sa tuhang kinabuhi, sa maybe na kay mga unsaved loved ones, na kay mga kaila, mga friends, mga ka-chat, na wala pa namang ma-sharean. This is the time right now na mag-double time ta. Amen? So, focus ta sa pag-share unsa kamaayo ang Dios. Focus ta karon unsa kamaayo, unsa kagamahanan ang atuhang Dios, atuhang gilagan nga mo sige nga sa Kristo. Amen? So right now, our topic is about continuation na 120 reasons why you need to be a soul winner. So right now, I tell you this, ikaw karon nga nagtan-aw sa atuhang online celebration, okay, sa atong Facebook page, sa atong YouTube channel, I encourage you, and I tell you this, you are a soul winner. So if you have nakikatapat ka ron, okay, so tingin mong tapat, you are a soul winner. Okay, katulo, ina, you are a soul winner. Last, ina, you are a soul winner. Amen. So number 76, reason, nganong kinahanglan man, why we need to be a soul winner. Kaya hindi mo tapat balik, soul winner ka. Because, kining nahitabo karon sa tuhang palibot, kining nahitabo karon sa tuhang kalibutan, every country karon, every nation right now, okay? So, ato nakita karon, I know, ikaw karon ha, nagtanaw ani, kamo nga pamilya nga nagtanaw ani nga tuhang mensahe karon. Okay, dawato man mo or dili, I know, uban ninyo, na-board na. Uban ninyo, ilaayan na. Ang uban ninyo gusto nang mugawas. Ang uban ninyo gusto nang magtrabaho. Ang uban ninyo gusto nang magnegosyo, gusto nang maninda. Ang uban ninyo siguro ninyo gusto nang mubalik sa normal, yun. Because did you dali kung naa ka sa balay. But right now, I tell you this, samtang napata ining atong home quarantine, I encourage you, dili og ayaw yun, usiki, sayangi, kining kahigayon na nga gihatag ni Lord sa inyong pamilya nga mag-usa mo. Amen? So number 76 reasons why you need to be a soul winner. Okay? So let your heart be broken with the things that break God's heart. Again, number 76 reason why you need to be a soul winner. To let your heart be broken with the things that break God's heart. And I tell you this, okay? Usa sa makapag-break sa heart sa Ginoo, walain, sala. Sin is not just breaking God's law. And I tell you this, ang sala, okay, is not just breaking God's law, but it is breaking God's heart. Amen. So not just only you break God's law when you commit a sin, but it also break the heart of our God. And right now, so sa atohang pagka-soul winner, kung sa may pasabot sa number 76 reason na to let your heart be broken with the things that break God's heart. So remember this, kung unsa, sama sa akong gingon sa inyo ha, for the previous Sundays sa atuhang online celebration, even sa pagsugod pa sa atuhang reason why we need to be a soul winner, ang gusto sa atuhang buhi nga Dios, way lain nga ang tanang tao mangalagad siya. Walay laing gusto ang atong buhi nga Dios, way laing gusto ang atong Heavenly Father. Ang tanan motuo, mudawat kay Jesus as their Lord and personal Savior. Amen? So, wherever God means to make a man great, He always breaks him in pieces first. So, right now,
gusto sa atong buhi nga Dios. I know maybe ikaw karon nga nagtan-aw ni atohang online Sunday celebration, kini atohang sa atong YouTube channel or maybe sa atong Facebook page. Maybe uban ba ninyo for previous na weeks, previous days, okay? Sundays nga nilabay, o gano'n mag-usa na kabuwan. Maybe ikaw karon nga nagtanaw, wala pa gyapon ka mag-share, maulaw gyapon ka. Maybe wala pa sa imong heart nga mag-share, maulaw gyapon ka itago-tago. Maybe ikaw karon nga nagtanaw ani, wala gyapon ka share sa iyong mama papa, or maybe wala pa ka gyapon nakasugod og house church sa iyong church, sa inyong balay. But I encourage you, don't allow mabalik ta, mahumanin itong home quarantine, wala nimo gisugdan unsay gustong ipabuhat ni Lord sa imuha, because walay na ang gusto ang atong Dios, atong gilagaran, ang imong pamilya, imong mama, imong papa, imong magsun, o even kamutan nga nasa iyong pamilya, mga lagad sa Ginoo. Kung gusto ka na ay nindot nga resulta after nini atong home quarantine, kung gusto kang imong whole family mga lagad sa Ginoo, karon pa lang nga moment nga gihatag ni Lord as our government nag-extend og 2 weeks sa atong home quarantine. I-grab nini, because sa 2 weeks nga nilabay or 3 weeks nga nilabay, maybe wala pa nimo na gibuhat, lahat mauwaw gyapon ka, mahadlok gyapon ka, or maybe wala gyapon ka maka-celebrate og house church sa inyong balay, wala gyapon ka celebrate og celebration sa inyong balay, maybe ikaw ra gyapon usa. Okay? I encourage you, ayaw sayangi, ayaw usugi ganing panahon na magihatag sa Ginoo, because walay laing gusto ang Ginoo gyud nga mahitabo sa life nimo karon. Ikaw nga nagtan-aw, naka-encounter ka or maybe bisita ka, first time ka na naka-appeal sa tuwang house church, maybe i-invite ka sa imong silingan, sa imong friend, or maybe sa imong igagaw o imong pamilya na magtigong mo diha karon sa inyong panimalay, okay, to celebrate the goodness of God through our online, to our house church celebration. I encourage you, ini panahon na walay laing gusto ang Ginoo. Ang tanang tao di lang yung maayo o itong mga masakiton sa coronavirus, but the Lord and our Heavenly Father wants that every people, every families, every father, every nanay, tatay, o pamilya, mga lagad yun sa Ginoo. Kaya walay laing yun na makahatag og peace of mind sa tuwang kinabuhi karon. Walay laing. Sige nga susur yun o ang pulong sa Ginoo. Amen? So just like good sa nahitabo, itong previous akong i-share, itong prodigal son, okay, hangtod nga dili nimo masabtan unsay gusto sa tuhang Dios, magdisudyog ka sulod sa iya. Kung sinitabo. So until such time, okay, so to make the story katong sa prodigal son in Luke chapter 15, para masabtan yun nato pag-ayo. So tungod kay wala masabti sa kinamanghuran nga anak unsay plano, unsay gusto sa iyang tatay, unsay gibuhat sa tatay, ipasagdali ang anak na mulayo sa iya until such time na realize sa anak unsa joy gusto gyud sa iyang tatay nga may tabo sa iya. Because sultiyan tiga igsoon, ikaw karon pamilya ka, tatay, nanay, anak ka, o maybe disciple ka nga nagtan-aw karon, JBM gospel bearers ka. I tell you this, walay laing gusto atong Heavenly Father sa atong kinabuhi, puro na yung tanan makaayo, because His plans for us according to the book of Jeremiah chapter 29, okay? So the book of Jeremiah, the word of God says that His plans for us is to prosper us, not to harm us, plans to give us hope and a good future. So I tell you this, the only way para masabtan nimo karon ang heartbeat, ang gusto tong Heavenly Father, wala sunda iyang gusto. Just like sa initabo sa Luke chapter 15 verse 17 to 19 sa prodigal son, when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.
make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. So diha lang na-realize sa anak nang ang gusto niya sa iyang papa, ang plano din sa iyang papa, nindot sa iyaha. And sometimes sa tuwang live o sa imong live karon, ikaw nga nagtanaw ng atuhang online celebration nato sa YouTube right now or sa Facebook. Sometimes mo na di nimo masabtan unsay plano ni Lord hangtod dili kaniya mo hangtod nga dili ni ma-realize na sakto di ay so hangtod si Lord, He will give a situation sa imong life para masabtan nimo kung siyang gusto. And right now, ikaw karon o kamo karon nga nag-celebrate, nag-usa karon sa iyong family, wala na ang gusto ang Ginoo may tabo sa iyong pamilya. Mga lagad jud mo sa Ginoo. Mga lagad jud mo sa iya. Because the word of God says in Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. So right now, ikaw karon nga kamo karon nga nagtipong ayaw usiki kini kay gayong nagihatag sa Ginoo sa inyo ha. Amen. So until your heart will be broken, I'll tell you this, until your heart will be broken with the things that break God's heart, okay, diha ra nimo masabtan, okay? Ako balik ko na, hangtod nga your heart will not be broken with the things that break God's heart. You cannot understand God's heart. So hangtod nga dili nimo masabtan unsay gusto sa Ginoo, may tubo sa imong ginabuhi, di jud nimo masabtan unsay iyang gusto sa imong life. Amen. And I will tell you this, breaking your heart with the things that break God's heart, okay? Just like sa nitabo sa prodigal son, when he realized na sayok di ay, o sakto di ay ang plano siyang tatay, siyang papa, diha na niya nasabtan. Ang kinahanglan na kayo mo obey, mo sunod, nga naman, as I share po sa atong online, sa atong live, sa atong Facebook page, o the preview sa last Tuesday, okay? Na ang sala, daton jud ganiya sa usa ka lugar nga dili o dili nimo wala nimo ganahe. Unya maglisod na kag balik. So right now, okay? If i-realize si Ginoo, si Ginoo karon ma-realize nimo unsa ka importante nga imong whole family mga lagad sa Ginoo. Amen. So, sama sa yung ganina, breaking your heart with the things that break God's heart will open your eyes, okay? Will open your eyes how great the harvest is. So diha na yung masabtan, okay? If the Lord will break your heart, if the Lord, okay, kung musunod na ka o sa Ginoo, diha na yung masabtan, and God will open your eyes kung sa dihay lapad ang anihanon ning panahon na. True, pinaagi sa pag-break ni Lord sa imong heart, okay? Diha nimo masabtan o diha nimo makita nga unsa ka importante di ay ang kalag sa tao at tubangan sa Ginoo. Amen. So, mo tapat, igsoon, importante ang kalag sa tao diha sa Ginoo. Mo tapat balik, igsoon, importante kay Lord ang kalag sa tao. Amen. So, right now, I encourage you, even to all the JBF Gospel Bearers, Joy Bible Fellowship Gospel Bearers, okay, every disciples, every primes, emerging cell, double time, okay, ikaw ra usa, naka-cell group ka ron, nag-online cell group ka, okay, imo gigamit ang social media, that's good, ipadayon na. Ikaw nga wala pa, maybe, sige nga po, sige hapon, o mga butang, adiin, dili, makatabang karong panahon na, maybe nag-TikTok gihapon ka, okay, nag-post gihapon ka mga butang, adiin, wala makatabang spiritually sa mga tao, maybe wala din maka-help din sa mga tao, okay, maybe ikaw, sige na selfie, okay, so, ina-encourage ka karon, ina-encourage you to stop that, because wala na, dili na mo oy faith nga angay buhaton karong panahon na. So encourage you right now, focus unsay gustong mahitabo sa Ginoo sa imong life,
sa iyong family karon sa atong sitwasyon sa atong home quarantine. Amen? So number 7 is the reason why you need to be a soul winner, because God loves the whole world so much that He gave His only Son to die for us. O balik ko, number 77. Reason why you need to be a soul winner, because God loves the whole world so much that He gave His only Son to die for us. And I tell you this, ikaw nga nagtanaw karon, kamo nga pamilya nga nagtigog karon, bisita man ka, I tell you this, higugma ka sa Ginoo pag-ayo. Di lang higugma, but higugma juga ni Lord pag-ayo. Kanang word nga so much or pag-ayo sa Bisaya, dili na nato matukan ang gugma sa Ginoo. Dili nimo matukan ang gibuhat sa Ginoo sa imuha. Amen. So one thing, maybe di mo appreciate, I will tell you this. Katong gibuhat ni Ginoong Jesus dito sa cross 2020 years ago, walay tao nga mga buhat anak sa iyang isikataw nga pwede niyang luwason, luhaton ang iyang isikataw sa iyang sala, walain makabuhat anak sa Ginoong Jesus. Amen? So, I will tell you this, tungkol sa dakong gugman sa tuhang Heavenly Father sa tua, He gave His only begotten Son, si Jesus Christ, para sa imo, para sa kuha, para diha nimo makita, diha nimo ma-experience na in spite sa mga nabuhat natong mga sayop, mga nabuhat natong sala, atubangan sa Ginoo, still ang Ginoo na higugma gihapon nimo ug sa kuha. Amen? Sa inyong utapad, ang Ginoo na higugma sa imuha. Hallelujah. Is the Lord. And that's the reason nganong kinahanglan mo kang soul winner, because ipakamatyan ka ni Ginoong Jesus. So kung ipakamatyan ka ni Ginoong Jesus o ipakita sa Ginoo ang iyang gugma sa imuha, pinaagi sa gibuhat sa iyang bugtong anak dito sa cross 2020 years ago, then muna'y panahon na maimong gamiton o diha nimo ipasanati pud sa tao, sa ubang tao, sa iyong pamilya karon, unsang kadako ang gugma sa Ginoo ngadto pud sa ilaha. And I will encourage you, ayaw lang solo-soloha ang gugma sa Ginoo. I-share na. Amen? In Romans chapter 5 verse 8, but God showed His great love for us. In what way? By sending Christ to die for us while we were still sinners. Ano? In spite sa itong pagkadautan, in spite sa itong pagkamakasala, God showed His great love for us. In what way? Pinaagi sa kamatayan ng Ginoong Jesus while we were still sinners. God showed His love sa ato ang mga tao. And the only way para po masinati sa imong pamilya karon nga nagtigom, imong invite o ikaw nga bisita nga nakita aning video karon, kung kining mensahe sa Ginoo para sa imo, the only way para po masinati po nila karon ang gugma sa Ginoo, walay paagi i-share sa ilaha. Maybe ikaw karon wala pang ka-share unsa ka maayong Dios sa iyong pamilya, maybe okay, wala gihapon ka siguro ka, wala gihapon ka nakasulay nga magtigo mo every Sunday, nga nagisgot mo, the best. And I will tell you this, kung wala pa kasulayan wala pa nagkasulayan, I encourage you. Okay? Buhata rin samtang nakapay panahon. Basi kung niya magmahay ka, wala din mong i-sharean, imong whole family, o ikaw karon nga nakas yung balay, unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Nga naman, I tell you this, imong mama, imong papa, imong maigsuon, o ikaw nga bisita nga nagtanaw karon, first time ka, second time, or third time, I will tell you this, ang Ginoo na higugma nimo. Amen. So God loves us not because we are lovable. Praise the Lord. Tumuod yun na. But because He is love. Kung ang Diyos itong gilagara, may gugma ang Diyos siya. Whatever na nabuhat ng mga salat sa iyaha, still ang gugma sa Ginoo, di yun. Usap, di yun muluban.
Amen. Not because he needs to receive it, okay? Dili tungod kay angayan siya nga mudawat ini, but because he delights to give it. That's the reason. Munang atong Diyos din lang imong mahigugmaon, but He is, okay, a generous God. Okay? Remember this, sa dihang gihatag si Ginoo ang iyang gugma sa imuha, pinagi sa gibuhat sa imong bugtong anak, pinagi sa pagpadalan niya sa imong bugtong anak diri sa kalibutan to save us from our sin, sa eternal nato nga separation. Diha na imo, diha na to makita ang grabe ka generous sa tong buhi nga Dios. Amen. Di lang siya bigugma, but manghinatago po siya. And that's the reason nga nung mag-share ka. Tungkol kay grabe ang gugma ni Lord sa imuha. Amen? O ikaw karon nga naghilom-hilom pa. Ikaw karon nga wala pa gyapon mag-share. Wala pa gyapon ka mag-celebrate, maybe mag-agad. Ikaw nga ginikanan. I-encourage you, ikaw nga ginikanan nga okay, disciple ng Lord sa Joy Bible Fellowship, Gospel Bearers. Ikaw karon ang mangunay sa imong anak. Or maybe anak ka, maybe mong parents wala pa mga alaga. Sige, ikaw po ang mangunay. Para ang imong family, imong mga igsoon, imong ginikanan, na gimingaw sa Lord, anak nila, masinati po nila ang imong nasinati sa dihang nangalagad ka karon sa Ginoo. Amen? Dalaygon ang ngalan sa kabuhi nga Dios. Praise God. And I will tell you this, people needs to know that they are precious, okay, and loved by God, pinagi nimo. So, through you, pinagi nimo, ikaw karon nagtanaw ani sa tuhang Facebook, sa tuhang YouTube channel, ikaw karon nga nag-invite, okay, karon sa tuhang online celebration, house church. I tell you this, diha ra masabtan sa tao, diha ra nila mahibaw-an ang gugma sa Ginoo, and they are precious to God. Kung imong isulti sa ilaha, unsa ka nindot nga Dios si Ginoong Jesus. Amen. And I will tell you this, the gospel is the only story, okay, where the hero dies for the villain. Okay? Diba rin kung sa story pa ni, kinigitawag na pelikula, diba, ang bida, pagpakamatay siya, okay, sa mga kauban po niyang bida. Pero sa kinabuhi ni Ginoong Jesus, sa story pa rin, the gospel is about the story sa usa ka bida na nagpakamatay siya. Okay? Iyang sacrifice ang iyang life dili sa mga bida, kundi sa mga kontrabida, which is kita. At salamat sa Ginoo ang pinaagi sa gugma ni Ginoong Jesus. Kita nga mga makasala, grabe ang gugma ni Lord karon nga nakatawag ko sa gugma sa Ginoo. All you need to do right now is to share. Dili man lisod ang pag-share. Okay? Sa akong i-share pa ninyo for the previous Sundays na sa itong Sunday celebration, okay, I give you tips on sound. Just share your testimony. Okay? Wala na ilaing, hindi na malalis na. Okay? Wala na itawang maglalis na. Because di mo man ang nasinati. Okay? Amen? So, kung balikon, the gospel is the only story where the hero dies for the villain. Hallelujah. Dalayo lang nga lang sa Ginoo. Praise God. Amen? So, we need to seize this moment. Samtang nakapatay kong quarantine, samtang liata, nagtigom, iling, o sa inyo ang tasatag sa kapanimalay, samtang nakapay mong family, nag-usap ako karon. Muli panahon na, maigugol ninyo sa matag-usa, kay isbutan ninyo sa kamayong Diyos. Because after aling atong quarantine, I will tell you this. Okay? Di balik na po nato after sa atong quarantine, nasatagsa na po nato nga routine. Kung mahita po ikaw nga wala mag-share. Kasi magmahay niya ka nga wala ka mag-share. Kasi magmahay niya ka nga wala mong magtigong, wala mong mag-isgot. Maybe ikaw nga wala pa naka-cell group sa iyong family. Kasi magmahay niya ka, anong wala ka maka-conduct o cell group, Bible study sa iyong family. O maybe ikaw nga silingan, kasi magmahay niya ka,
nganong wala kami connect sa mga tao nga nag-invite nimo. Are you with me? Amen? So right now, I encourage you. Ayaw sayang ay kini kay kayo nang gihatag sa Ginoo sa imuha, because as the word of God says, we need to redeem the time because the days are evil. Tapan, redeem the time because the days are evil. Amen. So muna karon mga igsoon nga nganong kinahanglan nato o nganong kinahanglan nimo mahimong soul winner, because muna gihatag nilo nga opportunity nga matag pamilya makasinatid yun sa gugma sa Ginoo. Amen? So number 78 reason why you need to be a soul winner. Hallelujah. Number 78, because the gospel is the only good news if it gets there in time. So ako balikon. Okay? As we conduct karon sa tuwang online Sunday celebration, sa tong Facebook and sa tong YouTube channel. Okay, number 78 reason why you need to be a soul winner, because the gospel is the only good news. Ako balikon ha. Is the only good news, meaning only, nag-inusara ra, nga mayong balita, if it gets there in time. So kung kanang moong balita, mayong balita, moabot, nanang moong taknaa, nanang moong orasa, ang tawag ana, good news. Amen. Pero kung kanang moong balita, nilabay na ang panahon, nilabay na ang oras, di na matawag na good news. Are you with me? Just like sa naitabo, katong gisyan ako lang Sunday, katong 4 lepers, okay, nga mga managigalang nga nagpaabot sila sa gate. So ang naitabo, okay, in 2 Kings chapter 7, in chapter 7 verse 7 to 11. So tanawa ron ha. So when the Samaritans, okay, naasalay kontra nga mga Arameans. So ang naitabo ani dili makagawas ang mga Samaritan ngadto sa gawas, because ang mga Arameans nagpaabot sila, because the Arameans are planning to attack Samaria. So right now, so kining upat ka lepers, ang ilang trabaho everyday is magpaabot rin sa gate sa Samaria, okay, para mangayog pagkaon sa mga tao nga malabay sa ilaha, sa mong gate. And when the famine came sa mong lugar sa Samaria, ang naitabo, so kining mga upat ka lepers, so wala na may muhatag nila. So niabot silang hunahuna, silang matag-usa, na kung magpabilin sila sa gate sa Samaria, tungod kay wala na tao nga muhatag o pagkaon sila, they decided nga moadto sa camp, sa tent, sa mga taga-Aramean, okay, para mamasin ra, nga matagaan silang pagkaon. Unya, ingon tong uban, okay, sa mga upat ka lepers, ingon tong usa dito nga, kung makaadto ta sa tent sa Arameans, kung patyo ta nila, dili ta tagaan, kung pagkaon, wala tayo mabuhat anak. Pero kung makakaunta, okay, unya, inikabot na ito dapita, kung makakaunta, dili taong saon nila, ayun na. So when the time na padong ng upat ka lepers dito sa Aramea, ang nahitabo, ang hibuhat sa Ginoo sa ilang paglakaw, sa ilang footstep, okay, sa ilang padong ang upat ka lepers dito sa tent, sa camp sa Aramea, ang nahitabo, the Lord, okay, ipadungog ang mga Arameans sa Ginoo o mga, okay, mga chariots, okay, mga tunog sa mga kabayo, okay, and katong mga tunog to sa mga lepers. See? When the 4 lepers niadto sa tent sa Arameans, ilang nakaplagang nga wala na tao sa mong tent. Umibong sila. Are you with me? So in verse 7 to verse 11 sa 2 Kings chapter 7, so they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. The men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents, and ate and drank. Oh, see? Power kayo kibot sa Ginoo. And then they took silver, gold, and clothes, and went off and hid them. Okay? They returned and entered another tent, and took some things from it, and hid them also. Then they said to each other, What we're doing is not right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight,
punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace. So they went and called out to the city gatekeepers and told them, we went into the Aramean camp and no one was there, not a sound of anyone, only tethered horses and donkeys, and the tents left just as they were. The gatekeepers shouted the news, and it was reported within the palace. So see? So, ang good news, mahitabo na, matawag na nga good news, kung kanang maayong balita, makaabot sa mong lugar, okay? The gospel is the only good news if it gets there in time. So right now, katong example na akong story ganina, okay, katong story about sa upat ka lepers. Okay? On that time yun, wala nila paabutan og buntag. Kaya nga naman, kabalo sila nga hindi kabuntag. Base ko niya, mamalit ang mga Arameans o niya, ang ilang kinabuhi. Maalanganin, that's the time. So they decided na kining upat ka lepers mga tugid balik sa Samaria and to tell them, okay, isulti nila, okay, nga ang maayong balita on that time, okay, on that night, okay, so wala pa ang buntag, ilang gisulti sa ilaha, gisulti sa mga lepers ngadto sa Samaria o even sa mga gatekeepers unsa ang balita nga nadawat nila. Ug munay gusto mahitabo nila nga mahitabo sa inyong life karon. Amen. So ina mo tapan ayo paghilom-hilom. Amen. Nasa ba nato? So, ano ba tell you this? The gospel is the only good news when we understand the bad news. So, muna balikon. The gospel is the only good news when we understand the bad news. So, ang bad news is muna. So, ang bad news kay sa katong upat ka lepers, di sila kakaon. Okay? Ang hitabo, when they decided nga mo sa camp sa Arameans, so diha nila nakaplagan. Anay good news. And that, on that good news, ilang gisulti po on that time po sa mga balik nito sa Samaria, unsa ang good news na ilang nadawat. So I tell you this. Okay? The gospel is the only good news. Kung masabtan nimo unsa ang bad news. Just like garon, the bad news is money. In Romans chapter 2 verse 23, kaya ang tanang sala, ang tanang tao nakasala, ito sa Diyos. Ibig, kung iyong basta pulong sa Ginoo, ang bahid sa sala, mao kamatayon. Magpiyari si Ginoong Jesus, aron paghatag o kinabuhing matagayaon. Amen. So hangtod nga dili masabtan ang bad news. Okay? Dili po nimo masabtan po ang good news. Nganong nag-lead ka o Jesus sa imong life? Nganong nag-lead ang imong family ka o relationship kay Jesus? Because ang bad news mo ni, kung dili nimo sharean ang imong family about kay Jesus, one day, basig unya, magmahay ka. Because ang kamatayon, walang ipili na tao, walang ipili na kasarian, walang ipili na oras o lugar. Anytime. And remember, that is only physical na kamatayon. Gitawag po niya siya nga na eternal po, na separation. And I will tell you this, kung dili nimo share imong family about kay Jesus, basigon niya, mahay ka. And I don't want na may tabo na sa imong life. Amen. Nalaygo na ngalan sa iyo. That's why, in our word the Lord, in Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. So ako balikon, Ephesians chapter 5, verse 15 to 16. So anong kinahanglan, nag-encourage ko nimo karon as your pastor, as a pastor, nga mag-double time ka, nganong kinahanglan mag-share jud ka sa iyong family, nganong mag-cell group ka, just like last Sunday, gina-promote na ako ang cell group, anong kinahanglan mag-Bible study ka, because ingon na pulong sa Ginoo in Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise,
making the best use of the time. So muni, gamita kining panahona, okay? No wise, because the days are evil. Amen. Pwede mo tapad, the days are evil. Pwede po mo tapad, gamita kining panahona, sakto kapaagi. Amen. Number 79 reason why you need to be a soul winner. Hallelujah. Number 79, because the fields are ripe now unto the harvest. Ako balikon. Para masuwat mo, number 79 reason why you need to be a soul winner. Because the fields are ripe now unto the harvest. So, hinug na ang mga anihunon karon. That's why, muna panahon lang ang tanang tao nag-need yun o tabang sa Ginoo. Every nation, every people right now, especially kato mga tao, okay, family sa mga naapektaran sa coronavirus, okay, people right now, family right now, every families right now, nagkinahanglan nagyo, okay, kay Jesus. And I will tell you this, the harvest right now, okay, mga hinog na. The fields right now, ang mga tao karon ready na maminaw na. Just like katong vision ninyo last Sunday, katong nakita ninyo mga video, katong coronavirus, katong patient sa coronavirus na nakasurvive, na ayo. Ayun eh. So, nagigamit sa Ginoo katong cleaner, tighinlo, usa ka katong tighinlo. Amen. Noah. So, because I will tell you this, people right now, willing na yun maminaw about sa good news sa kingdom. I tell you this, all JBN custom bearers, nga ang anihon nun, okay, the harvest right now are already ripe. Hallelujah. Ayun mo tapat, hinog na ang anihon nun. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Then he said to his disciples, Jesus said, okay, ningon siya sa mga disipulo, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kabalik ko ha? The harvest is plentiful. So right now, in our situation, right now, the people right now are ready, are willing to listen about kay Jesus. Because people right now, they are thinking that doon na ang end of the world. And may tabo man yun na. But may tabo na, sa akong i-share pa last Sunday, kung every one of us, o ikaw karong nagtanaw sa tuwang okay, online house church celebration sa Facebook nato and then sa tuwang YouTube, kung ikaw karon nagtrabaho, namuhat sa bulhaton sa Ginoo, eh mamahimo ni posible. Mamahimo ni posible. Yes, kung i-share na Sunday, if the number of Gentiles makomplete na, then the rapture will come. And ingon sa Ginoong Jesus, ask the Lord of the harvest, therefore to send out workers into His harvest field. Right now. So, akong balikon, ikaw karon wala pang ka-share, ikaw karon maulaw paghihapon, naghilom-hilom gihapon ka, nagbuhat kay mga butang, nga diin wala ma-fit. Okay, sa itong situation karon, encourage you. Kung samtang dili pa ulihang tanan, mag-share na. Because the word of God says, isulti na sa pulong sa Ginoo, na ang anihonon is plentiful. But ang problema, nasa mga workers. In John chapter 4 verse 35, yung ang pulong sa Ginoo, you know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up. Ingin mo tapad, wake up. Wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. See? So, ingon sige na Jesus mismo. Okay, the fields are already ripe for harvest. And I thank the Lord, even sa Joy Bible Fellowship Gospel Bearers, okay? So, we received
Okay, some message, some mga mga sa chat, sa group chat na nanay mga members sa family nila nga ini after aning home quarantine, okay? They are okay, decide sila nga mo-appeal sa fellowship. Ang uban nanay nag-send group na online. So imong tanawon karon, ang tao karon willing na gyud maminaw sa pulong sige. Just imagine unsa na lang mahitabo, just like kini nahitabo karon nga home quarantine, unsa na lang mahitabo kung ang mga dili mga trabahante sa Ginoo, okay, dili mo trabaho unya mahibilin sa rapture. Just imagine lang ang kining situation nga to karon sa tong home quarantine. Just imagine kung after sa rapture katong mahibilin sa rapture, imagine na lang unsay mahitabo nila. Even ikaw kang dili, wala pa nag-will, wala pa mag-share sa about kay Jesus, about the will sa kingdom. Imagine na lang, okay? Even gani karon katong mawalay quarantine pass, di ba? Maglisod ka o gawas, kaya naman. Okay? Every okay? Point to point, di ba? Border to borders right now, okay? So naanay mga checkpoints. So dili ka basta-basta makaadto sa usang lugar wala kay quarantine pass. So kini situation nato karon gipakita si Ginoo unsay may tabo. Okay? Unsay may tabo kung ang tao o ang imong family nga wala nimo ma-sharean, maybe ikaw nga wala mag-share karon unsay may tabo kung may bilin ka. That's why ang pulong sige nagsulti na daan na the fields are already ripe, okay, for harvest. So ayaw padaog sa imong pagbati sa imong kaulaw. Ikaw magpadaog ka na basi ni magmahay ka. And in John chapter 4 verse 34 to 35, in message of translation, it says here, and Jesus said to his disciples, "The food that keeps me going is that I do the will of the one who sent me, finishing the work he started." As you look around right now, wouldn't you say that in about 4 months, it will be time to harvest? Well, I'm telling you to open your eyes and take a good look at your right in front of you. These Samaritan fields are ripe. So, ingon ang pulong sige, ingon si Jesus, it's harvest time. So, ingon yung tapat, it's harvest time. Amen. Harvest time. So kini nga time nato karon, kini nga moment nato karon. Harvest moment nato karon. Harvest time nato karon. Eh katong mga nangaluya, katong mga ang ilang buhay, mga nangabugnaw sa pagpangalaga sa Ginoo, ang uban, they decided yung balik sa Dios kay ano man sa tilog anay, kung wala ang Dios, wala jud kay mahimo. Amen. So I tell you this, samtang nakapay time, samtang nakapay home quarantine, samtang wala pang mawa ni nga tuhang home quarantine, samtang nakapay time nga makabanding kasi mong family, gamita kini nga moment. Okay? Amen. And number 80, reason why you need to be a soul winner. Hallelujah. Number 80. It's the Lord. To warn the lost people to have a relationship to Jesus. So ikaw ang gigamit karon, ikaw nga nagtan-aw karon sa atuhang online Sunday celebration na video right now. Today is April 19, 2020. So ikaw karon nga nagtan-aw karon sa atuhang online Sunday celebration. Ikaw karon nga naminaw karon. I tell you this, ikaw ang gigamit karon sa Ginoo to warn your families, to warn your unsaved loved ones, to warn your friends sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, okay? Nga ikaw gigamit sa to warn them nga sila kinahanglan nga makabaton og relationship kay Jesus. And I will tell you this, that Jesus didn't come to start a religion. Wala siya may sa kalibutan 20 years, 2020 years ago to build a religion, to start a religion.
wala na siyang una-una, wala na siyang mindset, but he came to have a relationship to all people. And that's the reason nganong nagsulti ko nimo karon nga mag-double time nganong kina-master nimo ang 120 reasons. Nganong may mo kang solvino. So kung naa kay mga tawag gani nga mga reason nganong di ka mag-share, so naa ko 120 reason nganong mag-share ka. Nganong di mo ikaulaw ang gibuhat igyan nga susenong life. Because our Lord Jesus Christ right now ni Ari, okay, to have a relationship sa tanang mga tao. Hallelujah. So I encourage you, ikaw karon nga nakabatog relationship kay Ginoong Jesus, ayaw kini ibaliwala. Hallelujah. Amen? And I will tell you this, a soul winner is also a overseer. Say with me, overseer. Okay? Overseer means is a person with supervisory responsibility. So, I will tell you this. Ikaw ang nagtanaw karon, o ikaw karon nga naminaw, o ikaw karon nga nakadungog, nakakita, nining atohang, o nining mensahe sa Ginoo. Okay? Naakay dako nga responsibilidad sa imong mga unsaved loved ones, sa imong mga friends, na imong share sila about kay Jesus. And the Word of God says in Ezekiel chapter 3 verse 17 to 19, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel to hear the word I speak and give them warning from me. So ikaw gigamit sa Ginoo para warningan nimo sila, kung mga unsaved loved ones, imong mga friends. Ang kinahanglan mga lagay sila kay Jesus. When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from the evil ways in order to save their life, that wicked person will die for the sin. But imo si Lord, wala, kung di mo sharean ang mga tao, imong unsaved loved ones about kay Jesus, imo na pulong sa Ginoo. Imo ng Ginoo, I will hold you accountable for their blood. So, manubag jud ka, Lord. Manubag jud ka sa Ginoo. But, yung siguro pastor, kung nag-share ko sa ila, kung yawa maminaw, ba't mo na pulong siya muli? But if I do warn the wicked person and they do not turn from their wickedness or from their evil ways, they will die for their sin. But you will have saved your life. So, ano eh? Wala ko gingaw sa inyo ha, mag-share lang. Mudawat sila, good. Dili sila mudawat. As long as nag-share ka, wala na kayo tulubagon sa Ginoo. Pero kung huwag ka mag-share, malubag dito ka sa Ginoo. That's why mag-double time ta. Yung ini mo tapang, ay lang pipit na. Ay lang ikapa, ina na double time. Amen. Hallelujah. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah. So right now, as we mo ato sa conclusion, and encourage you, ikaw ka wala pa namuhat, ikaw karon nga wala pa nilihok sa bulaton sa Ginoo. Ayaw pag-relax. Because ikaw taga JB at Gospel Bearers ka, taga Joy Bible Fellowship Gospel Bearers ka disciple, after aning home quarantine, okay? Di ko gusto nga maabot ang panahon nga hindi pangutangan ako nimo kumusta ang imong home quarantine, unya imong tumagon nga nag-TikTok na ka. Okay? May masakitan mo. Lawon sa tanan, masakitan ang Ginoo, nga naman. Ibaliwala nimo ang mga opportunity. So, in our conclusion, in Galatians chapter 6 verse 9, siguro ang word ni Lord, so let's not get tired of doing what is good. So mali karon. Kung naborda kang gikapuyan na ka sa imong yung balay, tungod kay wala kay gibuhat, tungod kay wala kay quarantine pass. Okay? So right now, gamitin nga panahon makashare ka. So yung napulong sa Ginoo. So let's not get tired of doing what is right. Ang pag-share, it is good. Let's not tired of doing what is good, and at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't
give up. So see? So the word of God nag-encourage nimo karon. Ay give up, mag-share lang. Okay? Mag-share lang. Mag-cell group lang sa iyong family. Ay kaulong gibuhat ni Ginoo sa imong life. Ubanin nyo, sige selfie, nagbutang og Facebook sa Facebook. Okay, mga kanang mga nag-like nimo, kanang nag-heart nimo sa Facebook. Share na. Hindi ko wala pa kang ka-share. Kasi nga magkita mo ana sa quarantine. Sayang kayo kagayonan. Kasi ngayon kasi ako nga, Pastor, hindi lang ako mag-share after sa quarantine. No. Kaya naman, dili ka katagda sa live sa tao. Are you with me? Wata ka ba, lumasi ka na yung chat, last chat na mo na sa ila. Because I will tell you this. Wala, as the word of God says, wala ka masayod kung sa imita mo, ugma. You with me? And in our present situation today, you need to understand the heart of God to your unsaved loved ones. So, karon pa lang. Okay? So, imong family na ron. Wala pa ka mga share. Kato mga nag-share na, kato nag-quorum na mo sa imong family, imong igsoong family ni parts, imong family members, imong family nga nakapil na sa atong online house church celebration every Sunday. It's good. Salamat sa Ginoo, but kailan pabiling na parayon pa. Wala pa, nakashare pa lang ka sa imong testimony. So this the time, may mo na sad silang sa grupo. Ibutay, kung may mo kaya, makadalaw na raw sa iyong balay. And I will tell you this. Ikaw karoon ka nangalagay sige ng imong pamilya. I-fight imong family. Are you with me? Amen? And God used this home quarantine so that you and your family will have more time. Okay? Kini nga itong home quarantine, so di ta kasabot anay, but gamit pino sa Ginoo para makapatunpog ka o imong pamilya og time more. Okay? Dili mo makabaton lang imong time sa imong family, kamo sa inyong family, but makabaton sa mong time kay Lord. Okay, by sharing o sa kamayong Diyos sa inyong family. Hallelujah. Amen ba? Amen. So, muna ako gingo sa inyo ha, sa imo ang aron nga nagtanaw ani, it's up to you whether you will value it or not. Kung dahil sa imo, kung mo i-value or dili, kining atong home quarantine karon. Nga naman, ikaw na may makabenefits na ni, imong family na rin makabenefits yan eh. I'm here just to encourage you. But kung imo ning ibaliwala, imo na i-value, ayaw kung dili mo i-value, it's up to you. But I will tell you this, the choice is yours. Ano sa imo ha? Ikaw nga disciple ni Lord, emerging cell or primes ka, sa Joy Bible Fellowship, Gospel Bears, o bisita ka, the choice is yours, whether imo i-share si Jesus sa imo family or dili. But I will tell you this, the choice is yours. Maybe, di mo pilion nga dili ka mag-share, wala mo mawa sa kuha. But muli gina, you cannot choose, okay? The choice is yours, pero muli gina, dili ka kapili, unsay mahitabo, unsay consequence sa imong gipili. Kaya naman, kung imong pilion nga mag-share ka, ang consequence na, good ang mahitabo. Pero kung dili ka mag-share, mag-ula-ula ka, magtago-tago ka, ikaw rin gihapon, mag-rason-rason gihapon ka, hindi ka kapili unsay consequence na mahitabo. But I will tell you this, kung nag-share ka, ang consequence, nindot mahitabo sa imong life. Nindot ang pakiramdam. Pero kung dili ka mag-share, ayaw dili ka kapili sa consequence sa result. Hindi ka mag-share. Samtang nakapatay pinaka-adlaw sa home quarantine. Kung wala ka share sa 3 weeks,
we will enter right now sa ikaupat na semana, 1 month na sa itong home quarantine. Hindi ka mag-share. Wala mawa sa kuha. Hindi na ako mawa sa imong life. Are you with me? Hallelujah. So, right now, before ta mo end sa tuwang online Sunday celebration, you can raise your hands to God. Thank you, Lord Jesus. And ask God, wala pang ka-share, ay kusog sa Ginoo. I will tell you this, malimbungan ko nito, malimbungan ni mga tao, pero di yung malimbungan ng Ginoo. As you raise your hands to God right now, as you close your eyes, as I pray for you, hindi maulaw na akong I will pray for you. Hallelujah. Yung mga bisita, right now, gusto ka mag-share, o kanang tao nga nag-invite nimo, mo gigamit sa Ginoo para ma-share ang nimo ang imong family. Connect anang kawhana. Hallelujah. As you raise your hands to God, I will pray for you. Father in heaven, thank you for this great and wonderful day. Mariin mo mag-encourage right now. Lord, I want to set ang number 76 to 80 reason why we need to be a soul winner. Lord, I declare, pila lang ka points o God, mahuman ang 120 reason. Lord, I declare, O God, sa matag bisita, matag individual, Lord God, right now, God, nag-quorum karon, nagtigom karon sa mga house church, O God, online Sunday celebration. Lord, I declare that every people, every member sa family right now, every individual, O God, right now, nga tanaw nining maong video, Lord, sa YouTube, Lord, even sa Facebook. Lord, I declare that every one of us, Lord, magamit nimo in winning souls, O God, making disciples, O for the great commission, Lord, I declare, O God, that every one of us, ang kining among kinabuhi, sama sa iyong pulong, ang kining among lawas, O God, ang tagilian nini, wala ang Holy Spirit, ang Lord, sama sa iyong pulong, O God, ang kining among lawas, among ipagamit sa pagpangalagad niya nimo. And right now, God, naapay may nahibiling time, Lord, weeks, O God, naapay nahibiling na mga adlaw, Lord, oras to share sa amuhang family, sa mga friends, O God, sa social media. Lord, amo ni gamiton nga panahon nga magpagamit bidyan nimo. Dili na mo ikaulaw, just like sa mo gimo sa pulong in John chapter 8 verse 32 to 33. Kung ikaulaw ka na mo, Lord, o John chapter 10, O God, verse 32 to 33, Lord, kung ikaulaw ka na mo, Ginoong Jesus, sa masimig yung sa pulong, Lord, ikaulaw sa minimo, atubangan sa Heavenly Father. But Lord, kung amo kang i-share, O God, publicly, sa mga unsaved loved ones, whatever the response, matawag sila sa imong Ginoong sa ordeal, as long as we do our part, O God, ikaw na siyang pulong, imo may ipalira one day sa Heavenly Father. And Lord, this is your promise to us, O God. And your promise, O God, never, good Lord, mabaliwala, never, good Lord, mabalik. Because imong promise, imo during tumano. And Lord, right now, as we raise our hands, O God, so declare right now, sa mga pamilya, individual, emergency friends, O God, even Lord, sa mga nagatanaw nining maong video, Lord, sa mga online, O God, celebration. As I declare right now, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth, favor upon favor, breakthrough upon breakthrough, acceleration upon acceleration. I declare good breaks upon your lives, complete 12, 144, 1728, and 20,736. Strong, reliable disciples upon your lives. I declare that all the members of your family will serve the Lord Jesus Christ. I declare right now, Lord, kining a week, katong wala pa makashare, God, mag-share na. Katong wala pa mag-cell group, Lord, mag-cell group na, nining sa manaha. And Lord, I declare, complete 12, 144, 1728, and 20,736.
strong, reliable disciples upon your lives. I declare that you are healthy, wealthy, and well-established. And Lord, salamat. Kining among lawas, O God, kining among kinabuhi, amo na ipagamit sa pagpangalagad kanimo in winning souls and making disciples. Glory and honor to you alone. In Jesus' name. Amen. God bless. Shalom every one of us. And I tell you this, you are a soul winner. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. God bless.